रिमोट कहला ओके पढ़िया स्टार्ट करिया हो फास्ट हम कहले ना जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस जो देखिले हम जो पढ़ा हबा जी सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस गोटे हला बेले बेले कोन करे ना बढ़ी के थिबो गोटे बेले बेले कोन थो हम कमे थिबो जदि मते कहला ना 100 ऊपर मु जदि कोन करना 50% बढ़ेले तो बढ़ेले मोर गोटे केते हो 150 जदि 150 ऊपर आउ थरे 10% बढ़ेली ताले 150 रो 10% माने केते 15 15 बढ़ले माने एटे केते हो 165 हो तो 165 हो तो मते देखा वाला केते ना मते देखा वाला 100 प्लस 50 प्लस 10 60 देखा वाला बट 60 टा न बढ़ी मोर केते ओवरऑल केते बढ़ला ना 65% बढ़िया ठीक से मोर जदि डिस्काउंट आसला डिस्काउंट कन्सेप्ट आसला जदि मु 100 ऊपर सपोज कहली कि 20% कमेली तो 100 रो 20% केते हो 20 कमे देला आसला 80 होला मोर जदि 80 ऊपर आउ 10% कमेली 80 रो 10% कमिला माने केते कमिला 8 कमिला 8 कमिला हेला केते मोर 72 होला तो मोर ओवरऑल बता केते कमिला बता 28 कमिला देखो मोर देखा वाला किंतु केते मोर 30 देखा वाला तो जिनसटा कोन होला ना गोटे गोटे कोन जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज रो मीनिंग होला कोन नंबर जोटा चेंज होला गोटे चेंज होला पर आउट चेंज हो गोटे चेंज होला पर आउट चेंज हो एटा हम कांसेप्ट ओके तो जदि एटा हम कांसेप्ट आमे कोन करे ना ए जो जिनसटा बाहर करते बतना 50 10 10 20 थिला तो हमको इजी लागला हम बाहर कर देले किंतु हमर जिते कोन ना एग्जाम रे हम क्वेश्चन कोन पकेबो ना माने जदि 45 दबो 50 दबो 45 15 दबो बा 35 15 देला 22 18 देला एमती कोन देला मन छ डिजिट देला तो मन छ डिजिट देला बेलको हमको कोन दरकार ना हमको गोटे फार्मूला दरकार कि कोन फार्मूला अप्लाई करे जेमिति हमर क्वेश्चन टी जल्दी सॉल्व होगे ना तो फार्मूला बदला हम कोन हो ना दीटा फार्मूला में लिखे दीटा फार्मूला कोन तीनटा फार्मूला में लिखा हो तो तीनटा जगह फार्मूला दे जोटा तुम दरकार पड़े जदि तुमर कोन कहला ना इनिशियल फास्ट मत कहला ना जदि x% बढ़िला फास्ट x% बढ़िला बढ़िला माने मु आरो मार्ट ऊपर देली आरो मार्ट ऊपर माने कोन नंबर बढ़िला जदि आरो मार्ट तळु आसे दर कोन हो कमियो तो जदि तुमर दीटा जगह बढ़ी छी आगो x बढ़िला तापर केते बढ़िला ना y बढ़िला आगो x बढ़िला तापर केते बढ़िला y बढ़िला तो नेट ऊपर बढ़िया बढ़िला माने पॉजिटिव नबो बढ़िया बढ़िला माने कोन पॉजिटिव जदि बढ़िला कमिला थिबो तले कोन हबो नेगेटिव तो बढ़ी माने पॉजिटिव तले नेट परसेंटेज चेंज इक्वल टू नेट परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू जोटा बढ़ी पॉजिटिव एटा बढ़ला एटा मध्ये पॉजिटिव दीटा को प्रोडक्ट कोन हो अगेन पॉजिटिव हो तो प्लस x/100 ताले बढ़िया माने पॉजिटिव पॉजिटिव मीनिंग हला इंक्रीज एटा मन हला हां तो हमर एटा बढ़िले वाला फार्मूला को क्वेश्चन कोडा थला एटा थला हम क्वेश्चन थला जदि बतन हम एई क्वेश्चन को जदि हम एई फार्मूला बतन अप्लाई करी क्वेश्चन अप्लाई करिया त हमर केन देखो देखि दियो आगो बढ़ला केतना 50% बढ़ला तापर बढ़ला केतना हमर 10% बढ़ला 50% बढ़ला गोटे आउट केते बढ़ला गोटे 10% बढ़ला ताले हमर फार्मूला कोन हो नेट परसेंटेज चेंज इक्वल हला 50 प्लस 10 50 गुणन 10 बाय केते हला ताले 50 बढ़ला बढ़ी छ ने पॉजिटिव ताले आकु पकेली पॉजिटिव आकु पकेली पॉजिटिव 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 मल्टीप्लाई करले मते पॉजिटिव रहबो ताले 50 * 10 / 100 प्लस एटा मते पॉजिटिव आसीला ता हम पळे आसीले केते एटा हला 60 एटा दीटा जो करले 5 आसीला 60 प्लस 5 मिसी के दो 65 बुझिला 65% इंक्रीज कला एटा समस्त क्लियर होला ई पर्यंत हेलो हां हेलो नमस्कार हां हाँ एबे भी आसले होबो एबे क्लास चल बता आसी पहुंचो भलो କଥା तीनटा जगह में नथि बता आज नथि तो ये क्लास काली तुम क्लास टाइम पळे आसो ठीक क्लास हमर 10 टा जो 12 टा क्लास होजी 12 टा पळे आसो क्लास कर दी जो बेटर हो
हाँ बुझाबुझी जहाँ भी करार अच्छे ना आगे क्लास देखीदियो क्लास देखीदेला जो बुझीपर मानने पढ़ला भर जी किसी बुझ सब मैंने क्लास खाली बुझाबुझी कर पुणी आस आस डेमो क्लास पे तो बेटर ना एकाथरे काली ही पड़े आस काली एकाथरे डेमो क्लास करदेव क्लास पर बुझाबुझी करके पड़ेगा घंटा तो 8 गोटे क्लास हो ये 15 तारीख स्टार्ट होमर कोर्स किसी आगे सब रेकर्डिंग रखाई किसी असुविधा हेनी सब रेकर्डिंग रखाई रेकर्डिंग देखिपर है हौ हाँ काली 12 आसो हाँ तुम मैंने कौन कहला बुझिपार ना तुम समस्ते बुझिपारे फर्मुला समस्त लिखिदेल फर्मुला लिखल सल्यूशन लिखल क्लियर तो जदि मत कौन कहता ना जदि मत आउ गोटे तो कहता मो दीटा अलग अलग मैंने आउ दीटा क्वेश्चन देता सपोज कहता गोटे क्वेश्चन लिखली प्राइस ऑफ राइस fast increased by 30% and then again increased by 40%. Find total percentage increase. Total केते परसेंट इंक्रीज कला बाहर करो देखा कहले एटा केते हला हां गिरिजा आंसर लिखले केते 82 गिरिजा आंसर ठीक अछि तमरो हाफ बढ़ला 30% तापर बढ़ला 40% ताले जदी 30% बढ़ला 40% बढ़ला हम सक्सेस वाला फॉर्मूला पके दो हां कि ना सक्सेस वाला फॉर्मूला पके दो तो फॉर्मूला पके देला हमर आसी आंसर ताले 30 बढ़ला प्लस 40 बढ़ला हां 82% ठीक अछि आंसर तुम मान ठीक अछि आंसर कैलकुलेशन करछो आंसर ठीक होबो ऑब्वियसली हां कि ना एटा 70 एटा हला केते 12 रंक आसी जे ना आसीनी कि रे रंक आंसर आछि हां को 84 आसला एटा 12 मिसले 70 12 केते हो हां अरे 70 12 मिसले 84 70 12 मिसले 82 ना 84 सरला हां क्लियर तो एटा कोन गले जे हमर माने कोटे जिंस प्राइस बढ़ुची तले हम सांगे संग पकेना एटा पके फोनला यार आहुर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कोन होला बेले क्वेश्चन कोन करे ना गोटे रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन पकेओ रेक्टेंगल रो एरिया पड़ला ऊपर क्वेश्चन पकेओ हला एटा कोन पके क्वेश्चन पकेना क्वेश्चन एमे पके length of a rectangle length and breadth of a rectangle are increased by 30% and 20% respectively. And percentage increase in area. Percentage increase in area केते हो देखा सॉल्व कलो केते आंसर सावित्री लिखलो फिर 66 लिखलो 56 हो हां गिरिजा लिखलो 56 56% आंसर असला हां केते 55 ना 56 56 ना मल्टीप्लाई हो एटा तो मिसे दे गयो लास्ट को 20 पाउ 30 को गुणिले 600 50 500 न हम एटा 5 केन पकेलो देखो एरिया फार्मूला कोन एक्चुअली लेंथ इनटू कोन तो लेंथ बढ़िला माने लेंथ जदि तुम 30% बढ़िलो ऑटोमेटिकली एटा कोन बढ़िला एरिया बढ़ला एठी जदि तुम 20% बढ़िलो ताले ऑटोमेटिकली एटा कोन बढ़िला एरिया बढ़ला ताले 30 बढ़ला और 20 बढ़ला दीटा जो सक्सेस बढ़ला ताले 30 प्लस 20 प्लस 30 गुणन 20 बाय केते 100 ताले एटा हला 50 एटा हला 6 दीटा 0 बढ़ला 6 56%
क्लियर होला क्लियर हां तमे 2 3 मिसे देजो मिसे भी भूल होला बुझा पेला तो जो एटा मोर कोन गला ना जते परसेंटेज इंक्रीज वाला क्वेश्चन पकेला एबरा फॉर्मट हम एटा को सॉल्व करिया ହେଲା तार नेक्स्ट फॉर्मट ता पर क्वेश्चन को जिवा हब सेमती अपटे ना देखो थाओ थाओ छबन गोटे क्वेश्चन लेखो अच्छा एटा तमरो इंक्रीज वाला कांसेप्ट तमरो तम समस्त क्लियर होला मु फिर भी जो आउट क्वेश्चन जो दिली सपोज गोटे कहला ना साइड ऑफ ए स्क्वायर साइड ऑफ ए स्क्वायर स्क्वायर ऑफ सब हम जानते हो स्क्वायर ऑफ माने कोन हमर साइड एरिया फॉर्मूला कोन ए स्क्वायर नहीं साइड ऑफ स्क्वायर माने साइड इनटू साइड ऑफ ए स्क्वायर increased by 30%. Find percentage increase in area. Find percentage increase in area. Percentage increase in area बाहर करो कितना होगा को सुबनी एरिया फॉर्मूला कौन परसेंट साइड कौन एरिया फॉर्मूला हला कौन a into a a रो स्क्वायर माने a into a ताले एपड़ बढ़ला 30% माने तुम कोन एपड़ 30 कोन बढ़ला माने एटा बढ़ला 30% पुनी अगेन 30% बढ़ला तो दीटा जगह जाने की सक्सेसफुली एरिया बढ़ला 30 30 बढ़ला है कि 30 30 दी थोर बढ़ला ताले हम सक्सेस वाला फॉर्मूला को केले 30 plus 30 plus 30 into 30 बाय केता हो ताले हला 60 एटा हला 9 69% एथरे किछ कंफ्यूजन बुझा पड़ला सबोडा हां आ जदी स्क्वायर एरिया फॉर्मूला जानो लिखो दे मु हेते डायग्राम करी बत्ती दी सबोडा जदी भी जोटा न जानि छ ना हेटा लिखि दबो सब 69% असला हां कोन हां ट्रायंगल रे सेमि दबो ट्रायंगल एरिया फॉर्मूला कोन ट्रायंगल दम इक्विलेटरल ट्रायंगल जदी नबो इक्विलेटरल ट्रायंगल एटा जार तीनटा जगह साइड समान पेरीमीटर 3 एरिया एटा हला आ स्क्वायर कथा कहलो स्क्वायर हले लो किटे हलो स्क्वायर साइड एक का स्क्वायर पेरीमीटर कोन 4 एरिया कोन ए रो स्क्वायर माने a into a हला ठीक से नसला उठे रेक्टेंगल असला रेक्टेंगल इट हला लेंथ इट हला कोन ब्रेथ एरिया फुला कोन हो आ पेरीमीटर कोन हो आ सर्कल सर्कल रेडियस सर्कमफरेंस माने 2 पाई r नहीं कि आ एरिया फुला कोन लिखि दियो तो आ जदी तमरो आहुर कोन पकाय ना स्फीयर पकाय स्फीयर रेडियस जदी r हला तले वॉल्यूम कत हो 4/3 पाई r क्यूब हला आ तार सरफेस एरिया टा कोंदी स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई r एटा लिखि दियो दर्शक ए तो दरकार पड़ियो आ गोटे दरकार कोन दरकार गोटे आ गोटे कोन हला हमर कोन सिलिंडर रेट मधे पका हेमिस्फीयर दरकार पड़ियो एटा पर बटे बते आगो एई पर्यंत लिखि देबो
এই পর্যন্ত মিনিমম যেটা দরকার তোমার মিনিমম বালা ফর্মুলা লিখি দিও। ହଁ ଟ୍ରାପିଜମର ନାଇଁ ମୁଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଟ୍ରାପିଜମ ପକେଇନି ସେଇଟା ଏରିଆ ଭଲ୍ୟୁମ ପଢିଲା ମୁଁ ବତେଇବାର ଆସିବ ଆଉ ଏରିଆ ଭଲ୍ୟୁମ ପଢିଲା ବେଳେ ଏଇଟା ଆଉଥରେ ବତେଇଦବା କିନ୍ତୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯାହା ଦରକାର ସେତେବେଳେ ଲେଖିଦେବ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପାଇଁ ଆମର ଯଦି ଦରକାର ଆମେ ସେତେବେଳେ ଲେଖିଦବା ତାପରେ ପଢିଲା ବେଳେ ଆମେ ଅଲଗା ଲେଖିବା ଆଉ ହେଲା ତ ଲେଖା ସରିଲା ତ କଣ ଜଲ୍ଦି ଲେଖ ଏରିଆଟା L into B length into breadth length गुणा breadth ହେଲା एरिया आ पेरिमीटर ହେଲା द्विगुणा ऑफ लेंथ प्लस breadth एरिया वॉल्यूम पढ़िला बेला आउट भलसे बुझे देबे जिंसटा केमिति आसुची फार्मूला हला √3/4 a स्क्वायर √3/4 a रो स्क्वायर कहबी एरा पढ़िला बेला कहि √3 कोड आसिला आरे कोड आने माने ता वैल्यू रे केते 1.41 √3 1.732 √3 टा 1.732 ଆଉ √2 ଟା ହେଲା 1.41 ହେଲା कौन है कौन कंफ्यूजन कौन 732 चारि के गडियन से क्वेश्चन एमिति देथो जेंति √3 टा दरकार पड़नथो नहले आंसर √3 थिबो जेमिति कि जदि हम आउट क्वेश्चन जदि कहबा सपोज गोटे क्वेश्चन मोड लिखि देली सपोज गोटे क्वेश्चन देला perimeter of an equilateral triangle is 12 √3 centimeter. Find its area. बुझा पड़े अंक क्वेश्चन पकेओ हाँ जदि एटा मते पकेला त हम कोन जानिले तार जोटा देला बता हम कोन देला ना पेरिमीटर दे देला पेरिमीटर फॉर्मूला कोन 3 एरिया फॉर्मूला कोन √3/4 a रो स्क्वायर एडम फॉर्मूला हाँ कि ना तो आम क्वेश्चन हमको देला कोन ना पेरिमीटर दे देला आम क्वेश्चन हमको पेरिमीटर देला पेरिमीटर जो देला केते ना 12 √3 सेंटीमीटर पेरिमीटर फॉर्मूला हला केते ना 3a ताले a इक्वल केते हला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a नाउ √3 सेंटीमीटर बुझा पड़ला हाँ 4 √3 सेंटीमीटर बुझा पड़ला तो √3 से तो कम पे मु 12 काट देली बा 12 काट देली 4 √3 साइड था मोर को सुधा चला तापर एरिया फार्मूला कोन हला ना एरिया फार्मूला हला केते √3/4 a रो स्क्वायर हो ताले a रो स्क्वायर हले गोटे 4 कट होला गोटे √3 * √3 के तो 4 3 3 चौको 12 ताले 12 हां √3 टा हां मल्टीप्लाई करछि मल्टीप्लाई रहबो को ना से बंदा का सिनु जन से √3 ता से कि हमर संपर्क चेक कर दिलो हां माने बुझ गले ना तो हमर 4 √3 के रंग আছে हां 4 4 पर 416 हां हां आ गोटे 4 होला आ जो √3 एपट गोटे एपट तीनटा टा कोन दीटा टा गोटे हो ना 3 हो ना दीटा √3 मल्टीप्लाई कर 3 होबो कि बे √3 * √3 केते होबो √3 गोटे 3 होला आ जदि 3टा √3 असला कोन होबो एटा बुझिलु ना बुझिलुन को हां
तो ଏଇଟା ହେଲାନି କି ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ √3 3 ହେଲା 3 ଗୁଣନ 4 କେତେ ହେଲା 12 ଆଉ ଗୋଟେ √3 ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଲା ତ ସଲା 12 √3 ତ ଆନ୍ସର ରେ ତୋର ଅପସନ जो ଦେଇଥିବ ନା ଅପସନ ଏମିତି ଦେଇଥିବ 12 15 12 √3 15 √3 ତୁ କୋଉ ଅପସନ ମାରିବୁ एग्जाम जो ऑप्शन जो ଦେଇଥିବ ଅପସନ ଏମିତି ଥିବ ତ ତୋର ଆନ୍ସର ଆସିଲା 12 ଆସିଲା ତାହେଲେ ତୁ କୋଉ ଆନ୍ସର ଟା ମାରିବୁ ଆନ୍ସର ବାହାର କରିବ ଏକ୍ସାମ ଛଡା ଅପସନ କୁ ଛାଡି ଦେଇଥା ହଁ ଫର୍ମୁଲା ଦେଖି ବାହାର କରିବ ହଁ ବାହାରିଲା ନା ଫର୍ମୁଲା ଦେଖି ବାହାର କଲେ ବା ଏଠି ବାହାରିଲା 12 ବାହାରିଲା ଆନ୍ସର ତୋର ଆନ୍ସର ଆସିଲା ତ 12 ବୁଝି ହଉଛି ଆନ୍ସର 12 ଆସୁଛି ହଁ ମାନେ ସେଇଠି ଭୁଲ ରହୁଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ √3 ଟାକୁ √3 ରେ ଗୁଣିଲେ କି √3 ରେ ପୁଣି କାଟିଲେ ସେଟା କେମିତି କରାହବ √3 କୁ √3 ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ ସେଟା ବି ଏ 3 ହବନି ହାଁ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ ଟା ପଢିନେ ନାଇଁ କି ମତେ କହ √3 ଗୁଣନ √3 ଟା କଣ ଏଇଟା ହବ ନା ଏଇଟା ହିଁ କନଫ୍ୟୁଜନ ତୋର ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଉ କଣ କନଫ୍ୟୁଜନ ରୁଟ ର ମାନେ କଣ ରୁଟ ର ମାନେ କଣ କହିଲୁ ଭାଇ ତୁ ଏତେ କଥା କହନି ବର୍ଗମୂଳ ଆମେ ଓଡିଆରେ କହନି ଏତି ତ ହଁ କି ନା ମତେ କହ ହଁ କି ନା ପାୱାର ଟା 1/2 ଜାଣିଛୁ ନା ଜାଣିନୁ ରୁଟ ର ମାନେ ହলো ପାୱାର 1/2 ଏଇଟା ଜାଣିଛୁ ପାୱାର ଏଇଟା ରୁଟ ର ମାନେ ହେଲା ପାୱାର ଟା 1/2 ଏଇଟା ଜାଣିଛୁ ନା ଜାଣିନୁ ଏଇଟା ଜାଣିନୁ ଏ ଭଗବାନ ଶୁଣ 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 ଦେଖ ଇଆଡେ ଦେଖ ଯଦି x * x ହବ ତାହେଲେ କଣ ହବ କହ ହାଁ ସ୍କୋୟାର ଆଉ ଯଦି ତୋର ଯଦି ଏଠି ମୁଁ ନେଲି ସପୋଜ ନେଲି କେତେ ନା x² = 44 ନେଲି ନହେଲେ 144 ତାହେଲେ ଏଠି x ଯୋଉ ନିଆ ହୁଏ ଏପଟ ସାଇଡ ଯୋଉ ନିଆ ହୁଏ ଏମିତି ରୁଟ ଓଭର ଲେଖା ହୁଏ ଏମିତି ଲେଖା ହୁଏ ଗୋଟେ ଏ ରୁଟ ଓଭର 140 ମାନେ କଣ ବର୍ଗମୂଳ ମାନେ କଣ ଏଟା ପାୱାର 1/2 ହୁଏ ମାନେ ଆମର ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଲେଖା ହୁଏ ଏଇଠି ଯଦି ପାୱାର ଟା କିଛି ଗୋଟେ ମେନସନ ନ କରାହେଇଛି ଏଇଟା ହେଲା କେତେ ନା 1/2 ଅଛି ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ ପାୱାର ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମେନସନ କରାହେଇଯିବ 3 ଲେଖା ହେଲା କ୍ୟୁବ ରୁଟ ଲେଖା ହେଲା 4th ରୁଟ ଲେଖା ହେଲା 5th ରୁଟ ଲେଖା ହେଲା ବା 6th ରୁଟ ଲେଖା ହେଲା ବା 10 ଲେଖା ହେଲା ଯାହା ଲେଖା ହବ ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ x ନେଇଛି ଏଠି ନେଇଛି x ନେଇଛି ଏଠି ନେଇଛି x ନେଇଛି ଏପଟେ x ନେଇଛି ଏପଟେ x ନେଇଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା କେତେ ନା x ଟୁ ଦ ପାୱାର 1/2 ଏଇଟା ହେଲା କେତେ ନା x ଟୁ ଦ ପାୱାର କେତେ 1/3 ଏଇଟା ହେଲା କେତେ ନା x ଟୁ ଦ ପାୱାର କେତେ ମୋର 1 କେତେ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର x ଟୁ ଦ ପାୱାର କେତେ 1 କେତେ 5 ଏଇଟା ହେଲା x ଟୁ ଦ ପାୱାର କେତେ ମୋର 1/2 ବୁଝିପାରିଲୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିନଥିଲୁ ଏ ଲେଖ ତ କର ସେଇଟା ହିଁ ବୁଝିହଉଛି 144 ହେଲା 12 12 ସ୍କୋୟାର ଯୋଉ ହେଲା ଏଇଟା ହୁଏ କଣ ନା ଦେଖେ ତୋର ଏଇଟା ହଉଛି 12 ର ସ୍କୋୟାର 12 ସ୍କୋୟାର ଇନଟୁ 1/2 that is equal to 12 ପାୱାର 2 ଗୁଣନ 1/2 equal to 12 to the power 1 that is equal to 12 ବୁଝିଲୁ ଏଟା କେମିତି 12 ହୁଏ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲୁ ତ ସେ ଜିନିଷଟା ଏଇଆ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପାୱାର ରୁଟ ଓଭର ପାୱାର ଲେଖା ହେଇଥିବ କେତେ ନମ୍ବର ରୁଟ ନିଆହଉଛି 10 10th ରୁଟ ବନେଇଲୁ 5th ରୁଟ ବନେଇଲୁ କି 4th ରୁଟ ବନେଇଲୁ କି 3rd ରୁଟ ଏଟା 3 ଇନଟୁ ନୁହଁ ଏଟା ଏଇ ଯୋଉଟା ଏଇଠି ଲେଖା ହୁଏ କେମିତି ନା ଏଇଟା ଏମିତି ଲେଖା ହୁଏ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏଠି 2 ନମ୍ବର ରୁଟ ବନବୁ କି 3 ନମ୍ବର ରୁଟ ବନବୁ କି 10 ନମ୍ବର ରୁଟ ବନବୁ ଏଇଟା ଜିନିଷଟା ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ 3 ନମ୍ବର ରୁଟ କି ନହେଲେ 10 ନମ୍ବର ରୁଟ ଏଠି ଏମିତି ମେନସନ କରାହେଇଥିବ ଏଟା କେତେ ନମ୍ବର ରୁଟ ଏଟା ଯଦି ଏଟା 10 ନମ୍ବର ରୁଟ ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ହବ x ଟୁ ଦ ପାୱାର କେତେ 1/10 ଯଦି ଏଠି ଲେଖା ହେଲେ କେତେ ନା ସବୁ y ର କ୍ୟୁବ ରୁଟ ତାହେଲେ କଣ ଲେଖା ହବ y ଟୁ ଦ ପାୱାର କେତେ 1/3 ବୁଝା ପଇଲା
ଆଉ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଲେଖା ହୁଏନି, ଦୁଇଟା ନ ଲେଖା ହେଲେ ବି ତା ମାନେ ରୁଟ ଓଭର ମାନେ 1/2 ନିଆ ହବ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏବେ? କଣ ପାଇଁ ନିଆ ହବନି, ତା ମାନେ ହେଲା ସେଇଆ ଆଉ କଣ ପାଇଁ ନିଆ ହବ କଣ? ଆଉ କଣ ପାଇଁ କହିଲି ମୁଁ କଣ କହିବି, ତାର ମାନେ ହେଲେ ସେ ସିମ୍ବଲ ମିନିଂ ହେଲା ପାୱାର 1/2। ଏଇ ଯୋଉ ରୁଟ ଓଭର ସିମ୍ବଲ ଲେଖା ହଉଛି ତାର ମିନିଂ ହେଲା ପାୱାର 1/2। এটা କଣ ପାଇଁ କହିଲି ମୁଁ କଣ ହାଫ୍ 144 into half 144 ଇଣ୍ଟୁ ହାଫ୍ ନେବେ ତା ପାୱାର 1/2। ତାହେଲେ ପାୱାରଟା କେତେ ହବ? ଯେହେତୁ ଅଛି 144 ତାହେଲେ ଅଧା ହବ କେତେ? 144 ର ଅଧା କିଛି ନୁହଁ, 144 ର କିଛି ଅଧା ନୁହେଁ ରେ। 144 ର ପାୱାର ଯେତେବେଳେ ପକାଗଲା 1/2, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା ନା ଏଠି କଣ ଦିଥର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ 144 ହବ 12 ଆଉ 12 ଇଣ୍ଟୁ 12 ଏଇଟା ହୁଏ ଏଇଆ ଏ ତ 12 ଇଣ୍ଟୁ 12 ମାନେ 12 ର ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ଆସିଲା ଏଠି କେତେ ନା 12 2 ଗୁଣନ 1/2। এই 2 2 କଟିଗଲେ ପାୱାର ଆସିଲା 1। ତ ପାୱାରଟା 1 ମାନେ ସେଇ ଏକା 12। ଏବେ ବୁଝା ପଇଲା? ଫିଭି ଟା ଉଠିଲା ତୋର ସେଇଟା ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି କି 1/2 ସେଟା କାହିଁ ଆସିଛ? କୋଉଟା 1/2 କାହିଁ ସେଠି ରହୁଛି? 12 ତ 12 144 ହେଇଗଲା, ତ 1/2 ପାୱାର କାହିଁ ଦର ଅଛି? ଏଇ ଯୋଉ ହାଫ୍ ପାୱାର କାହିଁ ଦର ଅଛି? ଆରେ ବୁଝିପାରୁନୁ ତୁ ଯୋଉ ପିଲାଦିନ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଘୋଷିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଲେଖିନୁ କି ସେଇଟା ଭୁଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଏଇ ଜିନିଷଟା କଣ, ଏଇ ରୁଟ ଓଭର ମିନିଂ ହେଲା ପାୱାର 1/2। ଯେତେବେଳେ ତମେ ତୁ 144 ଏମିତି ବାହାର ଜାଣିଥିଲୁ, ଯଦି 144 ନଥାଏ କି ସବୁ ଥାନ୍ତା x⁻10 ଥାନ୍ତା, ତୁ କଣ ପକେଇଥାନ୍ତୁ? x⁻10 ଥିଲେ ତୋର x ନାହିଁ, ତୋର ଆନ୍ସର ଅପସନ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଅପସନ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ମତେ କୁହ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ଅପସନ ଟା ଠିକ କରୁ? which option is correct? ଏଠି କଣ କରିବୁ? ଘୋଷିଛୁ ପିଲାଦିନ ଘୋଷିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆଉ। ମତେ କହ ଏଇ ଜିନିଷର ମିନିଂ ଏବେ ବୁଝିଲୁ ନା ବୁଝିଲୁନି? ୟାର ମିନିଂ ହେଲା କଣ? ଏଇ ରୁଟ ଓଭର ମାନେ କଣ? ରୁଟ ଓଭର ମାନେ କଣ? ପାୱାର ଟା କେତେ ହବ? ହାଫ୍। ଏଟା ମନେ ରହିଲା? ରୁଟ ଓଭର ମିନିଂ ହେଲା ପାୱାର ଟା ହାଫ୍। ଏଟା ମନେ ରହିଲା ଏବେ ନା ମନେ ରହିଲାନି? ମନେ ରହିଲା ତ? ତ ରୁଟ ଓଭର ଟା ଯଦି ପାୱାର ଟା ହାଫ୍ ହେଲା, ତ ତୋ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଆସିବା ଦରକାର କି ଏଇ ଜିନିଷଟା କେତେ ନା ପାୱାର 10 ଅଛି ଟୁ ଦ ପାୱାର ହାଫ୍। ବୁଝିଲୁ? ହଁ, ରୁଟ ଓଭର ମାନେ ହେଲା ପାୱାର ହାଫ୍। ରୁଟ ଓଭର ହଟେଇଲ ମାନେ ଏପଟେ ପାୱାର ହାଫ୍ କରିଦବୁ। ତାହେଲେ ତାପରେ ସ୍ଟେପ ଆସିଲା x ଟୁ ଦ ପାୱାର କେତେ ନା 10 ଗୁଣନ ହାଫ୍। 10 ଗୁଣନ ହାଫ୍ ମାନେ ପାୱାର କୁ ପାୱାର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହବ। 2 ରେ କାଟିଦେଲେ 5, ତାହେଲେ x ଟୁ ଦ ପାୱାର 5 ହେଲା ଆନ୍ସର। ଏବେ ବୁଝିଲୁ? ଲେଖ ତାକୁ। ତିନିଟା ବାଲା ସକ୍ସେସ ଟା ପଢା ହବ, ଟିକେ ୱେଟ୍ କର। ଆଗ ତାର ଗୋଟେ ଡାଉଟ ଥିଲା ମତେ ବୁଝେଇଦେଲେ ଆଗ। ଯଦି ଯାହାର ଯୋଉଠି ଯାହା ଡାଉଟ ହେଲା, ଛୋଟ ମୋଟ ଡାଉଟ ଟା ତାକୁ ପଚାରିବ। କଣ ପାଇଁ ନା ପିଲାଦିନେ ତମେ କଣ ପଢିଥିଲ ନ ପଢିଥିଲ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ପଢିଲା ପୂର୍ବରୁ ତମେ A to Z ମ୍ୟାଥରେ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହବା ଦରକାର। ହେଲା, ମୋ ପାଖରେ ପଢିବ ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି ତମର ମ୍ୟାଥ ହଉଥିଲା ନ ହଉଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର। ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ପଢୁଛ ମାନେ ତମର ସବୁଠୁ କ୍ଲିୟର ହବ, ହଁ କି ନା? ଆଁ ନା ମୋର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ହେଲା ମାନେ କଣ କହିଲ, ଯେତେ ଗଧ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ଯାହାର ଜୀବନରେ କେବେ ବି ମ୍ୟାଥ ନ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ତାକୁ ମ୍ୟାଥରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ଛାଡିଦିଏ। 144 ଟା କାହାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ 12 ହବ? ଯୋଉ 144 ହବ ହେଲେନି ହାଫ୍ ପକା ହେଲା ବା। ଏଇଟା ହେଲା କେତେ? 144 ଟା କଣ ଅଛି? 12 ର ସ୍କୋୟାର। 12 × 12 ତ ମାନେ 12 ସ୍କୋୟାର ତ 12 ସ୍କୋୟାର ଗୁଣନ ପାୱାର ଟା ହାଫ୍। ତ 2 ଗୁଣନ ହାଫ୍ ହେଇଯିବ। 2 ଗୁଣନ ହେଲା 2 2 କଟିଗଲା, ପାୱାର ଟା 1 ଆସିଲା, 12 ହେଲା। ନା ସିଏ ସେଇଟା ନେବେ, ସିଏ ସେଇଟା ପଚାରୁନି। ହଁ, ତାପରେ
इम्परफेक्ट स्क्वायर जदि था इम्परफेक्ट स्क्वायर तोर आसोन तो एग्जाम रे तोर जहाँ दरकार तू से जाने तोर जो इम्परफेक्ट स्क्वायर सपोज गोटे नंबर मन अच्छे गोटे नंबर देला सपोज मुझे लिखली 140 लिखली तो 140 आमको रुट भाग करथिला ताले 140 को आम लिखिया के आग लिखिया 1 लिखिया एपटे 1 लिखले एपटे 1 लिखिया 1 लिखले 1 गुटे के देला 1 ताले 1 शून्य कटिगला ताले एपटे रहला के 4 रहला एपटे आसले के 4 4 को एपटे के रहला ना तोर शून्य रहला हां ना ताले एठु कोन कोन एठी कोन दबु कह एठी जहां दबु एठी से दबु पड़ी बदन हमर थाए ना हमर एठी हम कोन दबा जेमति हम एठी हम देले दीटा मल्टीप्लाई करले से पाखा के आसो जब तू एठी 2 देलो एठी दबु केते ना 2 देलो 2 गुणन 12 24 24 तो नुह 144 आसे दरकार 144 हेले तोर 44 एटा थिला हां हां एटा बाम बुड आसो 1 गुणन 1 एठी दबु एठी देले 2 गुणन एतिकी हेले केते हटदरो नमो एंड भूल हाँ 121 हो ना ये कोई भूल है कोठे मोर सर तो परफेक्ट स्क्वायर ना है ना सेति पे एमती हाँ से हला असुविधा हो सेटा 140 मतलब ऊपर 2 देते 9 देते 12 बार सच वैसे जदे मैं 144 ले जाय थांदे 144 ले जाते भले थांदे हमें 144 पकेले 144 पकेला बैठे तो क्या 1 1 को 1 एटले 1 एटा कटे होला हला कटला रहला के तो एटले 4 4 रो 4 लगे तो का हो तो एटा बाम बसियो सर सर गोटे कथा कहबे सर सर एक्चुअली फर्स्ट टाइम दीटा संख्या लगबा है 44 सर गोटे संख्या जीवो देन तार 1 जीवो देन तापर सर हमरो से हिसाब रे एट ए टाइम दीटा 1 1 1 पड़ला पर 44 एट ए टाइम चलेबो सर ना एने दे से दीदी जाए मतलब 100 ना पुरुष 1 माने 0 01 44 तापर आउट ले 9 तो पांच जेते दीदी ए जो 44 टा केते जो नबा 44 टा ओलेला 44 टा ओलेला परे तापर हम पकाबो के तमरो जो सर एपाक सर नहीं सर सर राइट साइड 1 को सर तळे पटे गुणा हबो 2 के 2 सर सर 1 दा और 1 मिसे तो 2 हो सो आस्ते करलो कोन तुम कहछो हमर मु जे जानछि कि हमर एठी जो 2 पका हबो एटा सर मतलब 1 हैला तापर एठला हां 1 120 हो सर 120 से डबल 2 हां हेती रहलो हां हेती से जन को हम सर एंटी गोटे संख्या लगे एठी एठी जे रहलो हट 2 पके बोड 2 पके हो को एठी 22 गुणे 24 देश कोन से तो टोटल 22 एठला जेतेला हमर परफेक्ट थिबो जेतेला परफेक्ट नथिबो सपोज हम नेले 150 नेले हला 150 नेला हम जे 1 पकेले 1 रहला 1 ले 0 हला तापर एकादे दीदी रे ने हबो 50 पका हला 50 पका हला को एठला केतना 1 के 2 हला हला 2 हेले हम कोन पके जेंदी के हमर 50 पका जे आसो हम तो एठी किछ पके होनी हम एठी किछ पके होगी जो जहां पे हम एठी पके जहां पे हम सेठी पके पड़ो तो जदि हम एठी 3 जदि हम कहले कि 2 पकेबा ताले एठी 2 पके पड़ो जदि हम एठी 3 पकेबा ताले हम 3 पके पड़ो तो ये होची कि हमर कोठी कोन पकेया हला 3 पकेला को 69 हो तो 69 को हबो ना हबोनी ताले 69 हेलो जदि न हबो ताले एठी बदल हम केते पकेया ना 22 पकेया पड़ो माने 1 1 2 हला 2 एट पट हला केते ना हम 2 बदल पकेया पड़ो तो 2 गुणन 2 माने एठी हला 22 एठी हला 2 22 गुणन 44 एको एनस के केते आसला 6 आसला 6 माने वर्तमान पॉइंट देबा पॉइंट देले केते हमरो 0 पॉइंट देले पुनी को आसला ना तमरो एटा जो आसला तमरो केते ना 2 रहला पुनी 2 गण केते मिसिया पड़े 2टा बेठे मिसले केते होबा 24 हला 24 हले पुनी एठी जहा दबो एठी केते दबा ए केते दे हबो 1 देले चलियो 2 भी देले चलियो 2 देले पुनी एठी 2 दबो ना हम तो आज आउट 0 रहबो ए रोटे 0 रहबो 0 रहिले एठी 0 आसियो एठी 0 रहबो
এটা এমনি আসছে তারপরে তারপরে বড় 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 ଯିବ କିନ୍ତୁ ଆମର କଣ ହୁଏ ନା ଆମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହବ ଆମ ଏକ୍ସାମରେ ଏମିତି କୋଉ ନମ୍ବର ଆସିବନି ଏରା ଆସିବନି ଆମ ନମ୍ବର ଆମର ସବୁବେଳେ କଣ ହୁଏ ଏମିତି ପରଫେକ୍ଟ ନମ୍ବର ଆସିବ ହେଲା ପରଫେକ୍ଟ ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ପରଫେକ୍ଟ ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଫର୍ମାଟ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ମାନେ ଆମର ଅଲରେଡି ଜିନିଷଟା ଜଣାଥିବ କି ଏଇଟା କେତେ କାହାର ସ୍କୋୟାର ହବ ଆମେ ପକେଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ ଯଦି ତମର ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ପକେଇଲା ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ କେତେ ଆସିବନି ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ବାହାର କର କେତେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଡିଜିଟ୍ ବାହାର କର ନାଇଁ ସେଇଟା ଆସିବନି ସେଇଟା ଏକ୍ସାମ ପକାଏନି ଏକ୍ସାମ କଣ ପକାଏ ନା ଏକ୍ସାମରେ ସବୁ ବେଳେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ମାନେ ଏମିତି ରୁଟ୍ ଓଭର ଆନ୍ସର ଆସିବ ଏଇ ଯୋଉ ନଥିଲା କୁଆଡେ ଗଲା ନମ୍ବରଟା ଏମିତି ଏମିତି ରହିବ ଆନ୍ସର ଏମିତି ତମକୁ ମାନେ କହିଲେ ସେ ଯୋଉ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ର ଭ୍ୟାଲୁ ରୁଟ୍ ଟୁ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେବଳ ହାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦରକାର ପଡିବ ହେଲା ହାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପଢା ହବ ହାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପଢେଇଲା ବେଳେ 1. ଯୋଉ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା କେତେ ନା 1.732 এটা ସେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡିବ ଆଉ ଅଲଗା କୋଉଠି ଦରକାର ପଡିବନି ହେଲା ହଁ ଆଉ କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡିବ ନହେଲେ ଆଉ ରୁଟ୍ ଟୁ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡିବ ରୁଟ୍ ଟୁ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 1.41 2 ସମଥିଙ୍ଗ କଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ତ ସେଇ 1.41 କେବଳ ହିଁ ମନେ ରଖିବ ଆଉ ସେଟା ବି ଦରକାର ନାହିଁ କେବଳ ଯଦି ଆମ ଟୋଟାଲି ମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଯଦି କୋଉଟା ଦରକାର ପଡିଲା କେବଳ ରୁଟ୍ ଟୁ ଭ୍ୟାଲୁ ଦରକାର ପଡିବ ସେଟା କେତେ 1.732 ଏଟା ମନେ ରଖିବ ଏଟା ହେଲା ଏତିକି ସରିଲା ପରେ ଆଉ ସରିଲା ଶେଷ ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ରୁଟ୍ ଓଭରରେ ଆନ୍ସର ଆସିବା ଦରକାର ଏବେ ଆଉ କଣ ଡାଉଟ୍ ହେଲା ଆଉ କଣ ଡାଉଟ୍ ହବ କୋଉଟା ହଁ ହଁ ଆଉ ବାର ଗୋଟେ ବାରରେ କଣ ହବ ଏଇଟା କଣ ହବ ଯଦି ମତେ ରହିଲା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା ସବୁ ଦେଲା ମତେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ a to the power m into a to the power n এটা କଣ ହବ এটা ଜଣା ଅଛି ନା ଜଣା ନାହିଁ ଜଣା ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଡିଭିଜନ ଥିବ a to the power m minus n ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଥିବ ଏଇଟା କଣ ହବ m into n ଜଣା ଅଛି ତ ଲେଖିଦେଲେ ଏଟା ଲେଖିଦିଅ এটা ହେଲା ସର୍ଟ ଇଣ୍ଡିସେସ୍ ର ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡାକ ପାଇର ଭ୍ୟାଲୁଟା ନା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମାନେ କଣ କହିଲ 3.14 ଯୋଉ 3. ଆମର ଏଇଟା କେତେ ହଉଛି ଆମର 22 କେତେ ହଉଛି ଆମର 3.14 ସମଥିଙ୍ଗ ହବ ହେଲା 3.14 ସମଥିଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ତମର ସେଇଟା ଯୋଉଟା ପାଇର ଭ୍ୟାଲୁଟା ସେଇ ପାଖାପାଖି ହବ ବଟ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଇକ୍ୱାଲ ସେତିକି ପାଇର ଭ୍ୟାଲୁଟା 3.14 ପାଖାପାଖି ହବ ନିୟରେଷ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ ସେତିକି ବଟ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ ସେତିକି ତ ପାଇଟା ସେଥିପାଇଁ କଣ କୁହନ୍ତି ନା ପାଇଟା ଏଇ ଗୋଟେ ଇରେସନାଲ ନମ୍ବର ନିଅନ୍ତି ଏଇଟା ସରିଲା a to the power 0 ଟା କେତେ ହବ 1 ଆଉ a to the power -1 ଟା ତାହେଲେ a to the power -3 ଟା 1 a cube ହବ ଆଉ a to the power ଯଦି ମୋର ରଖିଲା -3/2 1 by କେତେ ହବ ମାଇନସ୍ 7 ହେଲା ଖାଲି ଡିଭାଇଡ୍
ବୁଝିପାରିଲ? ୟାକୁ ବି ଲେଖ, ଏରା ଦରକାର ପଡିବ। ଏରା ସର୍ଟ ଇଣ୍ଡିସେସ୍ ରେ ପଢା ହବ, ବଟ୍ ବି ଲେଖିଦିଅ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡାଉଟ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଲେଖିଲ। ହଁ ଏରା ଲେଖିଦିଅ, ଏ ଦରକାର ପଡିବ ନା ଜିନିଷ ଗୁଡା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଦରକାର ପଡିବ। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ୟୁଜ୍ କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି। Actually, a to the power n is equal to a to the power n to the power n. এইটা মনে রাখবে, এইটা দরকার পড়িବ। ପାୱାରଟାକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପାୱାରରେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ପରସେଣ୍ଟେଜ ପଢେଇଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇଟା ପଢିଲାଣି, ସରିଲା। ହଁ ଦେଖ, ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସପୋଜ ଏମିତି ଦେଲା, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା ପଚାରିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତାର ୟାର ଆନ୍ସର କେତେ ହବ? କେତେ ହବ? ୟାର ଆନ୍ସର କେତେ ହବ? এই চারটা জায়গা অপশন ভিতରୁ কোଉ ଅପସନଟା ଠିକ ହବ? যে লাইভ ক্লাস করছো চারটা জায়গা অপশন ভিতରୁ কোଉ ଅପସନଟା ଠିକ ହବ? 1024। ଦେଖ, ଯୋଉଟା ହେଲା 64 ଆମେ ଏଟାକୁ ବଦଳେଇକି 64 ରୁଟ ଓଭର କରିକି ତାର କ୍ୟୁବ କରି ହବ, ହଁ କି ନା? 64 ରୁଟ ଓଭର କେତେ ହବ? 8। ତାহଲେ 8 ର କ୍ୟୁବଟା କେତେ ହବ? 512। ବୁଝା ପଇଲା? এটা শর্ট ইন্ডিসেস ର ଆପ୍ଲିକେସନ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏଟା ଏକ୍ସାମ ରେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକାମ। କଣ ଡାଉଟ ହେଲା? ବୁଝା ପଇଲା ନା? କମ ପାଇଁ এটা ইনটু না, নট ইনটু, পাওয়ার। হ্যাঁ আমরা স্যার যদি 64 টা নাম 8 র স্কয়ার, হুম 64 টা নাম 8 র স্কয়ার। ତମେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ୱେରେ ତମେ ଯଦି କହିବ, ଯୋଉଟା ତମେ କହିଲ କି 64 into 64 into 64 ର ରୁଟ ଓଭର, ଏଇଆ ତ? ତାହେଲେ 64 ରୁଟ ଓଭର କେତେ ହବ? ହେଲାନି, 8 ର କ୍ୟୁବ ହେଲାନି। ଏକାଠି ନୁହଁ, ତମେ ସେମିତି ନ କରି ତମେ ଯଦି ଏମିତି ପକେଇଲେ ଡାଉଟ ଜଲ୍ଦି ହବ। ମାନେ ଆଗ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ କରିଦବ, ତାପରେ କ୍ୟୁବ କରିବ। ତ ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏଠି 8, 8 ର କ୍ୟୁବ ହେଲେ 500 ସରିଲା। ହବ? ହଁ ଡାଉଟ ହେଲା? ଡାଉଟ ହେଲା କି ରେ କହ? ହଁ ଏଥର ଡାଉଟ ନାହିଁ? ଆଉ ହଁ 64 ଟା ଆମେ ଛୋଟଟା ବେଳେ ଜାଣିଥିଲେ 8 ର এটা ଗୋଟେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା। 64 ଟା ବଡ କଥା। ତମ ମାନେ ଏଇଟା ପଚାରୁଛ କି, ମାନେ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ କେମିତି କାଢିବା, ଏଇଟା ପଚାରୁଛ? ହଁ ହେଇଟା ମତେ କହୁନ କି ନାଇଁ ଆମକୁ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ ଗୋଟେ ବଡ ନମ୍ବର ଥିବ, ବଡ ନମ୍ବର ଆମେ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ କେମିତି କାଢିବା, ଏଇଟା ହଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ତମର। ହଁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ପଢେ ନା ଏଇ କ୍ଲାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଦବା? ଏଇ ପଢିଦବା, 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, 15 ମିନିଟ୍ ବସିଯିବ। ହଁ 15 ମିନିଟ୍ ବସିଛି, ଏଇଟାକୁ ସାରିଦବା। ସ୍କୋୟାର ରୁଟ ଯଦି କରିବା ନା, ସ୍କୋୟାର ରୁଟ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲେସ ଡିଜିଟଟା କଣ ହବ। ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲେସ ଡିଜିଟ କାହାର ସ୍କୋୟାରରେ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲେସ ଡିଜିଟଟା କଣ ହବ? 1 ର ସ୍କୋୟାରରେ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟଟା କେତେ ହବ? 2 ର ସ୍କୋୟାରରେ, 3 ର ସ୍କୋୟାରରେ, ତାପରେ 4 ର ସ୍କୋୟାରରେ 16 ମାନେ 600, 7 ର ସରି 5 ର ସ୍କୋୟାରରେ, 6 ର ସ୍କୋୟାରରେ, 7 ର ସ୍କୋୟାରରେ, 8 ର ସ୍କୋୟାରରେ, 9 ର ସ୍କୋୟାରରେ, ଆଉ 0 ର ସ୍କୋୟାରରେ 0।
जीरो आम दरकार नहीं बट आम अलग सब दरकार कमन कौन आसला देख 1 स्क्वायर 1 आसला 9 स्क्वायर 1 आसला 2 स्क्वायर 4 आसला और 8 स्क्वायर 4 आसला 3 स्क्वायर 9 आसला 7 स्क्वायर 9 आसला 4 रे 6 आसला 6 रे 6 आसला 5 टा यूनिक এটা यूनिक आसला हां कि ना हां तो बर्तमान आम कौन कले आम कौन जानले बर्तमान देखो आम ये जानले कि कहार स्क्वायर रे यूनिट प्लेस से कौन कौन आसो तो जितने आम गोटे परफेक्ट स्क्वायर रूट थी परफेक्ट स्क्वायर देथिबो परफेक्ट स्क्वायर रो स्क्वायर रूट काढियो तो परफेक्ट स्क्वायर रो जदी स्क्वायर रूट काढिया तमर यूनिट प्लेस हम देखि जणा पड़ियो एई रंक याड देखा को लेखिया दरकार न तोरा को आगे देखा को परफेक्ट स्क्वायर छोटे परफेक्ट स्क्वायर यूनिट प्लेस देखले हम देखले 4 4 अछि ने मते कहो कि यूनिट प्लेस आंसर यूनिट प्लेस से कौन कौन आसो 2 आसी बारे और कौन आसी बारे तेजी डाउट होला कमाने 2 रे 4 आस्तला 8 रे 4 आस्तला ता मान हम जानले कि जेतला हम उल्टा आसे एपुड कि आसिया स्क्वायर रूट करे एपुड कि आसिया 4 अछि ने आइदर 2 हेतु अन के देदिबो 8 इधर पाइयो यूनिट प्लेस जी मिलियो दीटा डिजिट हम जिंदे एपुड जिंदे दीटा डिजिट नि कि कोथले एपुड दीटा डिजिट छाड़ देबा मछले केते हो 23 23 रु सन परफेक्ट स्क्वायर के 16 16 के 16 जब हम स्क्वायर मन नहीं मु आतो लिखि दो दिन 1 रो स्क्वायर 1 2 रो स्क्वायर 4 3 रो स्क्वायर केते 9 4 रो स्क्वायर 16 5 रो स्क्वायर 25 6 रो स्क्वायर 36 एवरे चल 2 रो सॉरी केते 23 रो सन परफेक्ट स्क्वायर कोडा 16 कहार स्क्वायर 4 16 कहार स्क्वायर 4 ताले आंसर टा केते हो ना आइदर 42 होबो ना 48 हो तो जो 4 पाइलो जो 4 मिलला 4 into 4 रो पर नंबर 4 रो पर नंबर टा केते हो 25 5 तो 4 5 केते हला 20 एपड अछि केते कंपेयर करियो एई प्रोडक्ट जहा हला सब राइट साइड रखियो एठी जहा सब रखियो लेफ्ट साइड रखियो जदी देखिलो एई नंबरटा बड़ आसला बड़ बड़ लेखा अछि हेडे जो बड़ अछि 20 रु बड़ अछि ग्रेटर तले ग्रेटर नंबर हला आंसर हला जब तुम एठी ग्रेटर देन सिंबल आसला ग्रेटर नंबर हला आंसर लार्जर नंबर इज आंसर हला जदी एठी तुम लेस देन सिंबल आस्तांदा तले कोन हेता आंसर जदी लेस देन सिंबल आस्तांदा स्मॉलर नंबर हेता आंसर जदी इक्वल सिंबल आस्तांदा जदी एठी इक्वल सिंबल आस्तांदा ताले कोन हेता आंसर लार्जर नंबर मु सबरे एग्जांपल देई सारे तापर कि तुम सब लिखियो जीवो देखो आउट एग्जांपल देखो देखो मु जदी लिखली 1296 लिखली 1206 रह आगो 126 देखा आगो रह आगो मु जति कहो जति कर 1296 लिखली 1296 लिखली 9 6 6 कोन आसियो 6 को 4 ए बुझा पेला हां तापर कि डिजिट छाड़िया दुईटा डिजिट राइट साइड दुईटा डिजिट छाड़ दे बचला केते 12 12 रु सन परफेक्ट स्क्वायर के 12 रु सन परफेक्ट स्क्वायर के 9 टा तले हम लिखले केते 9 टा माने 9 टा हले 3 रो स्क्वायर तले लिखले 34 न केते लिखले 36 तले 3 into 3 पर नंबर जो 3 टा पाइ देले 3 रो पर नंबर हला 4 3 चौको 12 आसला एठे मते 12 अछि 3 into 3 रो पर नंबर 3 रो पर नंबर केते 4 3 चौको केते 12 12 एठे 12 12 इक्वल हला इक्वल माने कोन नंबर नबा लास्ट नंबर इक्वल से कोन नबा लास्ट नंबर जदी आउट नंबर नले सब नले केते ना 12769 ले 127 केते 69 तले 9 छ केते होबा 3 आसे और केते आसे 7 आसे बोलसे देखो 3 और 7 आसे हां कि ना तले तापर स्टेप कोन करिया दीटा डिजिट तो दीटा डिजिट छाड़ देले मसला 127 रु सामना परफेक्ट स्क्वायर के 121 का स्क्वायर 11 तले हम 11 पके तले हम 11 पके 11 पके आइदर 113 हो आंसर नल के दो 117 हो आंसर तले 11 into 12 11 into ता पर नंबर ता 11 into 12 के देला 132 एटा अछि के मोर 127
ଏଇ ନମ୍ବରଟା ତାହେଲେ ସାନ ହେଇଗଲା। ସାନ ହେଲା ବେଳେ କୋଉଟା ହବ ଆନ୍ସର? 1 and 3 ହବ ଆନ୍ସର। ବୁଝା ପଇଲା? ବୁଝା ପଇଲା ବେ? ଆଁ ଲେଖ। ଏବେ ଲେଖିଦିଅ। ଏବେ କଣ 3ଟା ଡିଜିଟ କଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲୁ ଗୋଟେ? ଆଁ ଏଇଟା ତ? ହଉ ହେଇଗଲା। ସମୟରେ 127 ଯଦି ବଡ ହେଲା ତାହେଲେ ବଡ ରଖାଉ। ହଁ 127 ଯଦି ସାନ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ସାନ। ହଁ ସେଇଟା ଏଇଟା ବାହାରିଲା, ଏଇଟା ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ବଡ ନା ସାନ? ବଡ ନା ସାନ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମର ଗ୍ରେଟର ହେଲା ତାହେଲେ ଗ୍ରେଟର ଲାର୍ଜର ନମ୍ବର ଆନ୍ସର, ଯଦି ଇକ୍ୱାଲ ହେଲା ଲାର୍ଜର ନମ୍ବର ଆନ୍ସର, ଯଦି ଲେସ୍ ଦେନ୍ ହେଲା ଲେସ୍ ସ୍ମଲର ନମ୍ବର ଆନ୍ସର। ସରିଲା ଆଉ। ମୁଁ 3ଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ। ସରିଲା? ଲେଖିଦିଅ। ନାଇଁ ଟୋଟାଲ ଲେଖ ଏବେ। ଏବେ ଲେଖିଲେ ହିଁ ବୁଝା ପଡିବ। ଲେଖିଲେ ସବୁଗୁଡାକ ବୁଝା ପଡିବ, ମନେ ରହିବ। ଏତେ ବଡ ଦରକାର ନାହିଁ, ତମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ଟିକେ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରକାର ପଡିବ, ଆଉ ବେଶୀ ବଡ ଦବନି। ହଁ ଗୋଟିଏ ପକେଇଲେ ହେ ଦବ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ବଡ ଦେଇଦିଅ ଆଉ। ରହନ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦେବି। परफेक्ट स्क्वायर यूनिट प्लेस तुम देखिदो, यूनिट प्लेस रे कोन रहउछन, यूनिट प्लेस देखिदेले आंसर पळा आसतो दानो। यूनिट डिजिट कोडा कोन रहले बर्तमान, बट परफेक्ट स्क्वायर यूनिट डिजिट कोन को रहबो? 0 रहि 0 रहि परियो, 1 रहि परियो, 4 रहि परियो, 6 रहि परियो, 5 रहि परियो, 9 रहि परियो, सती अलगा डिजिट जे कोडा थबडा हबो ना। सरला लेखा सरला शब्द को आउट नंबर दबा। गिरिजा कौन लिखिल कि कौन कहू सर डाउट कोटा को चेक करबा बड़ा कि सानो मल्टीप्लायर नंबर ना रूट ओवर भीतर जो नंबर ना 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 हमें ना एटा चेक करबा प्रोडक्ट जोटा हला प्रोडक्ट रख राइट साइड रख एपटे जा रहला 23 लेफ्ट रख यांको इधर कौन सिंबल जदी एटा बड़ा आसला एटा सानो आसला ताले ग्रेटर नंबर जदी एटा सानो आसी कि एटा बड़ा आसतांदा ताले स्मॉलर नंबर जदी इक्वल आसतांदा स्मॉलर नंबर एबे क्लियर हला। और बड़ नंबर दउछ हां और बड़ नंबर लिखो देखिए आपको सॉल्व करो याकू सॉल्व करो कौन हम आंसर मत को स्क्वायर रूट सिंबल शहे 124 आसला भूल है एटा लिखियो ना आसला हाँ देखो एठी केते आसला ना 6 6 ने केते हो 4 को आउट केते आसला 6 दीटा डिजिट खाला 207 हला 207 हले 14 स्क्वायर 186
তাহলে আমি পাইলে 14, তাহলে 14 গুণନ କେତେ ହେଲା 15, 14 ଗୁଣନ 15 ହେଲା 210, ଏପଟେ ଅଛି 207, ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ସିମ୍ବଲ, ସେଇଟା ଆନ୍ସର। ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିକି ଯୋଉ ଲେଖୁଛି ତମେ ଏମିତି ଲେଖୁନ କି? କଣ ଡାଉଟ ହେଲା କୁହ, କୋଉ ଡାଉଟ ହେଲା? ଫାଷ୍ଟ 6 6 ରେ 4 କୁ 6 ଆସିବ, ଦିଟା ଡିଜିଟ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ଥିଲା 207, 207 ରୁ ସାନ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର କୋଉଟା? 196, 114 ଯୋଉ 196, 14 ସ୍କୋୟାର, ହଁ ତ 14 ହେଲା ବେଳକୁ ଏଠି ପକେଇଲି 14 ପକେଇଲି, ଏପଟେ 14 ପକେଇଲି, 14 4 14 6 ମାନେ 144 146, ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହବ? 14 ଇଣ୍ଟୁ 14 ପର ନମ୍ବର, ତ 14 ଇଣ୍ଟୁ 15 ନମ୍ବର କେତେ? 15, 210 ଆସିଲା, ଇଏ ବଡ ଆସିଲା, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସାନ ଅଛି, ତ ଯଦି ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ସିମ୍ବଲ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର ଆସିବ। ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖୁଛି, ଏଇ ଯେମିତି ଲେଖୁଛି ତମେ ଖାତାରେ ସେମିତି ଲେଖୁଛ ନା ଅଲଗା ଲେଖୁଛ? କାହିଁ ଲେଖୁଛ କୋଉଠି? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହଉଛି ନା ତମେ ମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନ ବିଲକୁଲ। ମୁଁ ଯୋଉ ଏତେ ମାନେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିକି ଏତେ ଯାତ୍ରା କରି ଲେଖୁଛ, ମାନେ ମତେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଜଣା ନାହିଁ ନା କଣ? ଆରେ ମତେ ଏଟା ଜଣା ଅଛି ନା ଜଣା ନାହିଁ? ହଁ ମତେ ଜଣା ଅଛି ତ, ମତେ ଜଣା ଥାଇକି ବି ମୁଁ ଏତେ ସଜେଇକି କଣ ଲେଖୁଛି? ସବୁଥରକ ମୁଁ ସେମ ଲେଖିଲି, ସବୁ ଜାଗାରେ ସେମ ୱେରେ ଲେଖିଲି, ସବୁ ଜାଗାରେ ସେମ ୱେରେ ଲେଖିଲି। ମୁଁ ଯୋଉ ଏତେ ସଜେଇକି ଲେଖୁଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ସେମ ୱେରେ ଲେଖୁଛି, ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଲେଖୁଛି? ନା ମତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ଲେଖୁଛି ବସିକି ଗୋଟେ। ମୁଁ ଯୋଉ ସଜେଇକି ଲେଖୁଛି, ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ସଜେଇକି ଲେଖୁଛି କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେମ ଫର୍ମାଟ ଲେଖିଲି, ଏଠି ଯାହା ଯେମିତି ଲେଖିଲି, ଏଠି ସେମିତି ଲେଖିଲି, ଏଠି ସେମିତି ଲେଖିଲି, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ବି ସେମିତି ଲେଖିଲି, ପୁରା ଏକା ସବୁ ଜାଗାରେ ଏକା ପକେଇଲି। କଣ ପାଇଁ? ୱାଇ? ମତେ ବୁଝା ପଡିଗଲି ନା କଣ? କାହାକୁ ବୁଝା ପଡିଗଲି? ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡିଗଲି ବୋଲି ଲେଖିଲି ତ ତମେ ମାନେ କଣ ପାଇଁ ଲେଖୁନ କଣ ପାଇଁ ସେମିତି? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଠି ହଉଛି? ଆଁ ତମେ ମାନେ ସେମିତି କଣ ପାଇଁ ଲେଖୁନ? ଡାଇଗ୍ରାମ କରି ଲେଖୁଛ ମାନେ କଣ ମାନେ ମଜା ଲାଗୁଛି ନା କଣ? ଏଇଟା ଏମିତି ଲେଖିଲେ ଯାଇକି ତମର ମନେ ରହିବ, ଘରୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବୁଝା ପଡେ ଜିନିଷଟା। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଯେମିତି ଲେଖୁଛି ସେମିତି ଲେଖିଲେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା ପୁରା ଡିଟୋ କପି କଲେ, ତାପରେ ଘରେ ଗଲା ପରେ ପଢିଲା ବେଳକୁ ମନେ ରହିବ କି ହଁ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ବାହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ତମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଲେଖିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହବ ନା ତମେ ଘରୁ ଗଲେ ଜାଣିବନି କଣ ମୁଁ କଣ ପଢା ହେଲା, କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ। ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ସଜେଇକି ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଲେଖୁଛି? ସବୁ ଜାଗାରେ ଏକା ଫର୍ମାଟରେ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଲେଖୁଛି? ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା କଣ? ଆଁ ବୁଝିବା ଦରକାର କି ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଜିନିଷଟା ଲେଖୁଛି? ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖୁଛି କି ତମେ ମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ପରେ ଏଇ ଷ୍ଟେପ ପରେ ଏଇ ଷ୍ଟେପ, ଏଇ ଷ୍ଟେପ ପରେ ଏଇ ଷ୍ଟେପ, କେମିତି ଆସିଲା ଜିନିଷଟା। ତମେ ଯଦି ଜିନିଷଟା ବୁଝି ଯାଆନ୍ତ କି ମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ୱେରେ ଆସୁଛି ଜିନିଷଟା, ବା ଅଟୋମେଟିକ ତମେ ଯଦି ମାନେ ବ୍ରାକେଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତ, ଅଟୋମେଟିକ କହିବ ନା ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସନ୍ତା କି ୟା ପର ଷ୍ଟେପରେ ମୁଁ କଣ କରିବି। ତମେ କିନ୍ତୁ କଣ କରୁଛ? ମୋ କଥାଟା ଶୁଣୁନି ନା ଟୋଟାଲି। ଆଉ ମୋ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିପାରିବ? ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ନଥିଙ୍ଗ, ହଁ କି ନା? କଣ? ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖୁଛି ସେମିତି ଲେଖ, ଆନ୍ସର ଜଲଦି ପଳେଇ ଆସିବ। ଏକୁ ସଲ୍ଭ କର। ୟାର ନ ଆଉ ସାଦ ଆସିଲା, ମାଡ ଖାଇଲା ପରେ ସେ ସୁଧୁରିବ। ହଁ ଏଇ 9 ମୁଁ ଯେମିତି କହିଛି 9 ପାଇଁ 3 7 ହବ, 9 ପାଇଁ 3 7 କରିକି ସ୍ଲାସ ଦେଇ ଲେଖିଲୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖିଥିଲି। ଆଁ ସେଇଠି ସ୍ଲାସ ଦେବାକୁ କହିଥିଲି, ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସେଇଠି ସ୍ଲାସ ଦଉଥିଲି। 6 ଟା ଏପଟେ ଲେଖି ସ୍ଲାସ ଟା ମଝି ଏପଟେ ଦେଇଦିଅ ସାଇଡରେ, ଯେମିତି ମୋର ସ୍ପେସ ରହିବ ଲେଖିବାକୁ। ଚାରିଶହ ଅଠେଇଶ ମାନେ 428 ସାନ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର କିଏ ହବ? 20 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ? ଆଉ 21 ର ସ୍କୋୟାର ଟା 441, ତାହେଲେ ଆମେ 20 ନବା। 20 ନିଆ ହବ ମାନେ 20 ରେ ଏଠି ଲେଖିବାକୁ କହୁଥିଲା, ଏଠି ଲେଖିବାକୁ କହୁଥିଲା କଣ? ଆଁ ତାପରେ 20 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ହବ? 20 ଇଣ୍ଟୁ 21 କେତେ ହେଲା?
କୋଡିଏ 21 221 ହଉଛି ତୋର ହଁ ତଥାପି ଭୁଲ ହେଲା ତ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ। ହଁ 420 ଟା କୋଉଠି ଲେଖା ହବ ରାଇଟ ସାଇଡରେ ଆଉ ଏପଟେ ଏଇଟା ଅଛି କେତେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା 9 ଲେଖା ହେଇଥିଲା 9 ମାନେ ଆମର ଆସିଲା 3 ଆସିଲା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ଆସିଲା 7 ଆସିଲା ତାପରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଇଟା ରହିଲା କେତେ 428 ମାନେ ଆମକୁ 20 ପକେଇବା ତାହେଲେ 20 ପକେଇଦେଲେ 203 207 ତାହେଲେ 20 ଇଣ୍ଟୁ 21 420 ନାଇଁ କି ଏପଟେ ଅଛି 428 ଏଇଟା କେତେ ଭେକ୍ଟର ହେଲେ କୋଉଟା ଆନ୍ସର ହେଲା ହଁ ସରିଲା ହେଲା ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଲା ସାର୍ ଟିକେ ନା ପ୍ରଶ୍ନ କୋଉଠି ନବା କଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋର 3 7 ରେ ଯୋଉ ନେଲେ ଦିଟା ଏଇଠୁ ନେଲେ କେମିତି ଟିକେ ତମର ଜଣା ଏପଟ ସାଇଡରେ ସ୍କୋୟାର ହେଇସାରିଲା ପରେ ୟୁନିଟରେ ସେ ଆସ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ କରିବା ମାନେ ଏପଟକୁ ଯିବା ଉଲ୍ଟାଟାକୁ ଆସିବା ତ 9 ଦେଖେ 9ଟା କେତେ ଆସୁଥିଲା 3 ରେ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ 7 ରେ ଆସୁଥିଲା 9ଟା ଦେଖି ଯେ ଏପଟକୁ ଯିବା ଆମେ ତାହେଲେ ଆମ ଉପାଦାନ କଣ ପାଇବା ଆଇଦର 3 ହବ ଆଉ କେତେ ହବ ବୁଝାପଇଲା ଏବେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦବା କଣ ନମ୍ବରଟା କହିଦେବି ବଡ ନମ୍ବର ଦବା 93636 93636 936 ସେଟା ଥାଉ 936 936 କଲା ରୁଟ ଏଇଟା ସଲ୍ଭ କର ଆଗ ସର୍ଭର ସେଭ୍ ଏଇଟା ସଲ୍ଭ କରୁନ ଆଗ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବ ନି ଦେଖିବା ସେଭ୍ ତ ଦେଖି ସଲ୍ଭ କରେ ନା ଦେଖିକି ସଲ୍ଭ କରିବ 6 କହିବା କେତେ ହେଲା ତମମାନଙ୍କର ଏଇ 6 ତ 36 କୋଟି ଆଇଲା କିରେ ଆଁ 960 ହଁ ନା 936 ରେ କଣ ହବ 936 ରେ କୋଉ ନମ୍ବରଟା ନବା 936 ମାନେ 900 ପାଖାପାଖି ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର କିଏ 30 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 31 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ତାହେଲେ କୋଉଟା ନବା ଏଠି ଆଁ ସେ ପୁଣି 31 ନେଲାଣି ମାଡ ଖାଇବ 31 ନଉଛୁ ତୁ 6 ଅଛି ମାନେ କେତେ ହବ 4 ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ଆସିବ ଆଉ ଏଇଟା କାଟିଦିଅ ଏପଟେ ବଞ୍ଚିଲା କେତେ 936 ବଞ୍ଚିଲା 936 ମାନେ ଆମର 900 ମାନେ ଆମର 30 ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ପକେଇବା 30 ଏଠି ପକେଇବା 30 ତାହେଲେ 30 ଇଣ୍ଟୁ 31 30 ଇଣ୍ଟୁ 31 କେତେ ହବ 930 ଏପଟେ ଅଛି କେତେ 900 ଗ୍ରେଟର ଦାନ ଯଦି ଗ୍ରେଟର ଦାନ କୋଉଟା ହବ ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରିଲା ତମମାନଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ସଲ୍ଭ କରୁଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ କରୁଛି ତମେ ସେମିତି ନ କରିକି ମନ ଇଚ୍ଛା ପକଉଛ ସବୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କର ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲା ବେଳକୁ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ସୁଧୀର କେତେବେଳେ କର ଯଦି ଗୋଟେ ବେତ ଧରିକି ଆସିବ ତମମାନଙ୍କର ହଁ ଗୋଟେ ବେତ ଧରିକି ଆସିଲେ ଯାଇକି ମାନେ ପାଠଟା ଠିକ ହବ 936 931 930 ଏଟା ତୋର 31 1 କୋଉଠୁ ଆଉଛୁ କୋଉଠୁ ବେ 30 କୁ 31 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ ତୋର 1 ଆଉଛୁ କୋଉଠୁ ଶୂନ ତ ଆସିବା କଥା ୟୁନିଟ ଡିଜିଟରେ ତୋର 1 ଆସିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତ କୋଉଟା ବଡ ହେଲା ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ମାନେ କୋଉଟା ଆନ୍ସର ହବ 306 ହେଲା ବୁଝା ପାଇଲା
ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ ହଁ ଭୋକ ହେଲାଣି ଥାଉ ଏତିକି କାଲି ପୁଣି ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ମାନେ କେମିତି ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇକି ବୁଝେଇକି ଇଏ କଲା ଭିତରେ ମତେ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗେ।